묵상 기도 드리심으로 예배를 드리겠습니다. С молитвой молчания начнем сегодняшнее богослужение. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. Признаемся своей вере апостольским символом веры. Верую в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Веру в Святого Духа, веру в единую святую христианскую церковь, общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀을 읽겠습니다. Сейчас будем читать Слово Божье. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 출애굽기 20장 1절과 2절의 말씀입니다. Сегодня Божье Слово, Исход, 20 глава, с 1 по 2. 자, 함께 읽겠습니다. Давайте прочитаем все вместе. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 내 하나님 여호와니라. 아멘. 예, 이 시간에는 찬양이 있겠습니다. А сейчас восхваление. Чтобы солнцем луч дневной
예, 감사합니다. Спасибо. 오늘은 이 본문의 제목을 가지고 자유를 위한 법이라라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. И сегодня проповедь, тема нашей проповеди сегодня «Закон для свободы». 연초에 금년은 주기도문으로 시작해서 그 다음으로는 십계명 그리고 그 다음은 사도신경을 나눌 것이다 말씀드렸습니다. И в начале года я говорил, что мы будем рассматривать с вами молитву Господню «Отче наш», потом 10 заповедей и апостольский символ веры. 주기도문, 십계명 그리고 사도신경은 우리 기독교 교육의 전통에 있어서 가장 중요한 세 가지다라고 할 수 있습니다. И можно сказать, что молитва Господня «Отче наш», потом 10 заповедей и апостольский символ веры являются тремя важными, наиболее важными, наверное, вещами именно в нашей христианской образовательной традиции. 주기도문은 기도에 대해서 가르쳐줍니다. И молитва Господня учит о молитве. 그래서 우리의 기도를 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 기도로 변화를 시켜줍니다. И именно «Отче наш» помогает изменить нашу молитву в молитву за Царствие Божие и правду Его. 그리고 사도신경은 우리 믿음의 내용을 가르쳐줍니다. И апостольский символ веры учит нас именно о вере, о содержании нашей веры. 그래서 신앙을 어지럽게 만드는 그릇된 진리로부터 바른 믿음을 붙들고 살 수 있도록 도와주는 것입니다. И поэтому апостольский символ веры помогает нам удержать веру от неверных истин. 그리고 오늘부터 나누는 이 십계명은 하나님의 백성의 삶에 대해서 가르쳐주고 있습니다. И с сегодняшнего дня мы будем рассматривать 10 заповедей. 10 заповедей нас учат о жизни народа Божьего. 여러분, 성경은 크게는 두 가지 내용으로 나눌 수가 있죠. И Библия состоит, или можно ее разделить на две основные части. 첫째는 우리는 어떻게 구원을 얻는가입니다. Первое, как мы получаем спасение. 성경은 신약, 구약 모두 다 하나님의 은혜, 즉 예수 그리스도의 은혜를 통한 구원에 대해서 말씀을 하고 있습니다. Библия и Ветхий и Новый Заветы говорят нам о благодати Божией, то есть спасение через Иисуса Христа. 그래서 구약은 장차 오실 메시아에 대해서 말씀을 하고 있습니다. И поэтому Ветхий Завет говорит нам о грядущем Мессии. 그리고 신약은 그 메시아가 바로 예수이심을 말씀해주고 있는 것입니다. Новый Завет говорит, что Мессия — это Иисус Христос. 두 번째는 우리가 어떻게 살아야 되는가 이것을 말씀해주고 있습니다. А во-вторых, говорится о том, как мы должны жить. 우리가 메시아이신 예수 그리스도를 통해서 구원받았다고 한다면 그에 합당한 삶이 필요하다는 것입니다. И если на самом деле мы получили спасение через Иисуса Христа, мы должны жить достойной жизнью. 구원받기 전과 구원받고 난 그 이후에 그 삶이 달라야 된다. 이걸 가르쳐주고 있는 것입니다. И нам и говорит, что мы должны жить по-другому, то есть как мы жили до уверования, до спасения и после этого. 이것을 바울 사도는 골로새서 2장 6절에서 이렇게 말씀을 하고 있습니다. Поэтому апостол Павел Колоссянам во 6 стихе говорил так. 너희가 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하라. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». 예수를 주로 받았다는 것은 예수를 통해 구원받았다라고 하는 것입니다. Приняли Иисуса Христа Господом, то есть получили спасение через Иисуса. 그리고 그 안에서 행하라는 것은 구원받은 사람답게 살라라고 하는 것입니다. И ходить в Нем, другими словами, означает жить как спасенный человек. 그래서 모든 성경은 우리는 어떻게 구원을 받는가, 그리고 우리는 어떻게 살아야 되는가, 이 두 가지를 말해주고 있는 И 것입니다. поэтому Библия нам и говорит, как мы получаем спасение и как мы должны дальше жить. 그런데 십계명은 구원받은 사람의 삶에 대해서 말씀해 주시되 그 어떤 것보다도 선명하고 풍성하게 말씀해 주고 있다는 것입니다. И в особенности как раз 10 заповедей, они очень хорошо, четко показывают и учат, как мы должны жить, как люди, когда получившие спасение. 그런 면에 있어서 이 십계명은 구원받은 사람의 거울이다 이렇게 말할 수 있습니다. Поэтому в этом смысле 10 заповедей мы можем назвать как зеркало спасения. 우리는 거울을 통해서 우리의 모습을 보고 고칩니다. И мы видим, когда мы смотрим в зеркало, мы видим себя и исправляем. 마찬가지로 하나님의 백성은 십계명을 통해서 자기의 삶을 보고 고칠 수가 있는 것입니다. И поэтому то же самое и верующие. Когда он смотрит 10 заповедей, через 10 заповедей это как зеркало, то есть он может исправить. 따라서 이 십계명의 말씀을 나누는 동안에
여러분 자신의 삶을 살필 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Я также благословляю, чтобы через 10 заповедей, которые мы будем рассматривать, чтобы смогли посмотреть на свою жизнь. 그리고 다시 한번 하나님의 백성으로 살겠다라고 하는 결단을 하는 그런 시간이 되기를 축복합니다. Я благословляю, чтобы вы еще раз смогли принять решение жить как настоящий народ Божий. 오늘은 십계명 자체보다는 십계명을 이해하기 위한 서론의 시간을 나누고자 합니다. И прежде чем говорить о самих именно 10 заповедей, я бы хотел говорить в общем, то есть о видении. 즉 십계명을 주신 목적에 대해서 나누고자 합니다. То есть я хотел бы сказать цели, почему именно нам даны 10 사실 заповедей. 성경에는 십계명이라고 하는 단어는 없습니다. На самом деле, вот да, словосочетание как 10 заповедей в Библии нет. 여러분 십계명 전체를 다루고 있는 곳이 두 곳인데 출애굽기 20장과 신명기 5장입니다. И именно только в двух местах в Библии упоминаются 10 заповедях. Это в Исходе 20 глава и Второзаконие 5 глава. 근데 이 두 곳에서는 십계명이라고 하는 단어는 없다는 것입니다. Именно даже в этих местах, да, не используется, как и не говорится, да, 10 заповедей. 그래서 정확히는 10개의 말씀이다 라고 할 수 있습니다. И если быть более точными, то можно сказать, как 10 слов Божьих. 그러니까 하나님의 명령, 무엇을 하지 마라, 무엇을 하라 라고 하는 이 형식으로 10개의 말씀이 있는 것입니다. То есть можем сказать, что вот именно 10 слов Божьих, это как они представлены в форме Божьего повеления. Например, делай или не делай. 그리고 이 10개의 이 말씀을 기반으로 해서 우리의 삶 가운데 그것을 구체적으로 적용한 것이 바로 율법이다라고 하는 것입니다. И поэтому, основываясь вот именно на 10 словах, мы можем по-другому сказать, это закон, который применим к нашей жизни, как мы должны жить. 출애굽기, 레위기, 신명기에 복잡한 율법 조항이 많이 나오지 않습니까? И на самом деле же в Исходе и в Левитах, Второзаконии не говорится о сложных законах. 이 10개의 말씀에 대한 해설서다 이렇게 생각하시면 좋겠습니다. И хотел бы, чтобы думали так, что это просто комментарий именно к 10 Божьим словам. 오늘 우리가 출애굽기 20장 1절과 2절 말씀을 읽었는데 사실 이것은 십계명 자체만큼이나 아주 중요한 의미를 담고 있습니다. И мы сегодня с вами прочитали Исход, 20 глава, 1-2 стих, и это и является как бы введением, которое имеет очень важное значение. 왜냐하면 십계명을 바르게 이해할 수 있는 열쇠이기 때문입니다. Почему? Потому что как раз это и будет являться ключом для того, чтобы правильно понимать 10. 그래서 이 말씀을 보면 이스라엘, 즉 우리는 누구인가 이걸 말씀해주고 있습니다. И как раз и сегодня говорится Израиль, то есть кто они? 여러분 이스라엘은 누굽니까? И Израиль кто? 2절 말씀에 보면 애굽 땅 종되었던 존재다 이렇게 말하고 있습니다. И во втором стихе здесь говорится, да, земля египетская, дом рабства. 그러니까 이스라엘은 누구냐? 애굽 땅에서 종으로 살았던 존재라는 것입니다. То есть Израиль кто это, да? Это народ, который был рабами в земле египетской. 여러분 이스라엘은 애굽에서 살았습니다. И Израиль жил в Египте. 야곱이 70명을 그 가족을 데리고 애굽으로 간 후 무려 430년의 시간을 애굽에서 살았던 것입니다. И Иаков, после того, как Иаков взял свою семью в количестве 70 человек, и они поселились в Египте, и там они жили около 430 лет. 그런데 그 애굽에서 어떤 신분으로 살았느냐? 종으로 살았다고 합니다. И какой у них был статус, как они жили? Они были рабами там. 이스라엘은 바로 왕의 종이 되어서 430년 동안 비참하게 애굽에서 살아간 것입니다. И фараон Израиля сделал рабом, и в течение 430 лет они жили несчастно. 바로 이것이 지금 하나님 앞에 있는 이스라엘 백성들의 실체다라고 하는 것입니다. И мы можем сказать, и это была реальность израильского народа перед Богом. 근데 성경에서 애굽은 좀 더 특별한 의미를 가지고 있습니다. Но в Библии слово Египет, он означает, имеет более особое значение. 애굽은 지리적인 장소이면서 동시에 영적으로는 세상을 의미하는 것이죠. И тут, конечно же, имеется в виду и географическое местоположение или расположение, также имеет духовное значение, как мир означает. 애굽은 하나님의 백성을 핍박하는 세상을 의미하는 것입니다. И, другими словами, Египет — это как сила для преследования Божьего народа, то есть, другими словами, это как мир. 끊임없이 하나님의 백성을 유혹해서 죄 가운데로 이끌어가는 세상을 상징하는 것입니다. И, то есть, Египет символизирует мир, который постоянно искушает и ведет к грехопадению израильский народ. 그래서 마치 창녀가 성적으로 유혹하듯이 영적으로
그 영적인 간음으로 유혹하는 그 세상을 대표하는 곳. 이게 바로 애굽이라는 것입니다. И вот как женщина, да, легкого поведения соблазняет, да, мужчин, и так и Египет, который означает мир, он соблазняет духовным прелюбодеянием. 실제로 창세기 12장을 보면 아브라함은 아내 사라를 데리고 애굽으로 갑니다. И в Бытие 12 главе мы видим, как Авраам со своей женой, они отправляются в Египет. 그래서 아브라함은 거기에서 자기 아내를 누이라고 속이는 그 거짓을 하게 되는 유혹에 빠진 것입니다. И мы видим, да, как Авраам впадает в искушение, и он представляет свою жену как сестру, то есть он обманывает. 하나님을 의지하는 대신에 자기를 의지하는 그런 시험에 빠진 것입니다. И он впал в искушение. Вместо того, чтобы полагаться на Бога, он полагается на свою силу. 그래서 선지자들은 바로 이 애굽을 가까이 하거나 의지해서는 안 된다. 이것을 끊임없이 경고했던 것입니다. И поэтому пророки постоянно предупреждали, чтобы держались подальше от Египта и не приближались к Египту. 그래서 종이 되었던 이 말은 단지 신분으로서의 종만이 아니라 영적으로도 그들이 종이었음을 의미하고 있다라고 하는 것입니다. И поэтому, да, стали рабами. Здесь говорится не только, да, их статус, нынешний статус, но также говорится, что они были и духовно рабы. 자, 그들은 어떤 것에 종이 되었습니까? И именно как, в чем они стали рабами? 먼저는 애굽의 그 우상에 종이 되었다는 В 것입니다. первую очередь, да, они начали поклоняться идолам. 애굽에는 온갖 종류의 신들이 있었습니다. И именно в Египте было очень много различных богов. 동물, 식물, 눈에 보이는 것, 눈에 보이지 않는 것, 그 모든 것을 다 우상으로 섬겼습니다. И животные, растения, невидимые вещи или видимые вещи, все это служило идолам. 여러분, 하나님께서 이스라엘을 건지실 때에 10가지 재앙을 내리셨습니다. И также Господь, когда спасал свой израильский народ, Он дал 10 наказаний. 근데 이 10가지의 재앙조차도 사실은 애굽의 신과 연결이 되어 있습니다. И именно 10 наказаний как раз и они и связаны с египетскими богами. 이 10가지 재앙 자체가 바로 애굽의 신들에 대한 심판이었던 것이죠. И 10 наказаний являются судом над именно египетскими богами. 무엇보다도 애굽은 바로 왕 자체를 신으로 섬기는 그런 나라였습니다. И в особенности Египет был страной, которая именно служила всем различным богам. 여러분, 이스라엘은 430년을 애굽에 살면서 매일매일 그 우상을 보고 그래서 점점 그 우상에 빠져들었습니다. И, конечно же, Израиль в течение 430 лет он жил в Египте и видел, сталкивался с различными идолами, и поэтому они впадают в идолопоклонство. 여러분, 출애굽기 32장을 보면 이스라엘 백성들이 금송아지 우상을 섬깁니다. И в Исходе 32 главе мы видим, что народ начинает поклоняться золотому тельцу. 그때 모세가 십계명을 받기 위해서 시내산에 올라갔습니다. И как раз в тот момент Моисей, для того, чтобы получить 10 заповедей, он взошел на гору. 그렇지만 40일이 되어도 모세가 내려오지 않았습니다. Прошло 40 дней, но Моисей не спускался. 그래서 이스라엘 백성들은 아론에게 윽박질러서 우리를 인도할 신을 만들라라고 요구한 것입니다. И тогда народ начинает угрожать Аарону и говорит: сделай нам Бога, который бы вел нас. 그리고 금송아지를 만들어서 우리를 애굽에서 인도하여 낸 신이다. 이렇게 불렀습니다. И когда они сделали золотого тельца и начали поклоняться, они говорили, что это наш Бог, который вывел из Египта. 이 모습은 이스라엘 백성들이 얼마나 애굽의 우상에 찌들어 있는가를 우리가 잘 알 수 있도록 보여줍니다. И как раз и это показывает, и хорошо видно, насколько именно израильский народ был поражен идолами. 여러분, 출애굽하는 동안 이스라엘 백성들은 전능하신 하나님의 능력을 경험했지 않습니까? И, конечно же, израильский народ, он испытал силу всемогущего Бога во время исхода из Египта. 10가지 재앙뿐만 아니라 홍해가 갈라지는 기적을 체험을 했습니다. И они не только пережили события, именно 10 наказаний, но также они смогли увидеть, когда воды Красного моря разделились. 무리바 그 반석에서 물이 나오는 그 기적도 경험을 했습니다. И, конечно же, они пережили события, когда из скалы потекла вода Меривы. 그러나 그들은 겨우 40일을 기다리지 못하고 금송아지 우상을 하나님으로 섬겨버렸던 것입니다. И то есть они не смогли вытерпеть 40 дней и начали поклоняться идолу как Богу. 이것은 이스라엘 백성들이 얼마나 애굽의 우상 가운데 빠져 있었는가, 이걸 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. И как раз и это показывает, насколько, да, израильский народ впал в идолопоклонство. 그들은 애굽 우상의 종으로 살았던 것이죠. И они были рабами именно идолов. 또 이스라엘 백성들은
애굽 문화의 그 화려한 그 문화의 종으로 살았습니다. И также, да, израильский народ был были рабами именно богатой культуры египетской. 여러분, 애굽은 어떤 나라보다도 찬란한 문화를 가지고 И, 있었습니다. конечно же, если сравнивать с другими странами, Египет, у Египта была очень богатая культура. 근데 이상한 것은 문화가 발전하는 곳에는 항상 성적인 타락이 따라온다는 것입니다. Но вот удивительно, в том месте, где развивается культура, в том месте очень много именно сексуального падения. 애굽은 마치 소돔과 고모라처럼 음란함이 가득한 곳이었습니다. И Египет был похож на Содом и Гоморру, и он был полон похоти. 그들은 이 성적으로 타락하는 이것을 그들은 행복이라 이렇게 생각을 했던 것입니다. И, конечно же, они считали, что именно сексуальная развращенность это и есть радость и счастье. 이스라엘 백성들은 이것을 매일매일 보고 살았습니다. И израильский народ это постоянно, каждый день, изо дня в день видел. 여러분, 민수기 25장에 보면 이스라엘 백성들이 모압에서 음행을 합니다. И в числах, в 25 главе, мы видим, как израильский народ он прелюбодействует в Моаве. 이것 때문에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 무서운 질병을 내리셨습니다. И именно из-за их греха Бог дает наказание. 바로 그때 비느하스가 바로 그 모압 여인과 그리고 음행하고 있는 이스라엘 백성을 창으로 죽였습니다. И именно в этот момент Финиес, он заколол моавитянку и мужчину-израильтянина за их блуд. 자, 그러자 그 병이 그쳤는데 그 병 때문에 죽은 숫자가 24,000명이었다. 이렇게 말하고 있습니다. И Бог поразил болезнью, и Библия говорит, и умерло в тот момент 24 000. 이것은 이스라엘 백성 또한 얼마나 그 성적인 문화 가운데 빠져 있었는가를 보여주고 있습니다. И как раз это показывается, что израильский народ, он блудил, прелюбодействовал. 그들이 애굽에 사는 동안 그들 또한 그 성적인 그 문화의 종으로 살았다는 것입니다. И таким образом, когда израильский народ жил в Египте, они были рабами именно сексуальной культуры Египта. 또 그들은 애굽의 그 물질 만능주의의 종으로서 살았습니다. И далее они жили рабами материальных ценностей. 여러분, 애굽은 많은 상인들과 많은 곡식과 돈이 있었던 곳입니다. И именно Египет было место, где было много торговцев зерна и было много денег. 그리고 돈이면 모든 것을 다 살 수 있었습니다. И с деньгами можно было купить все. 그래서 그들은 이 물질, 이 만능주의 이 속에서 그들은 매일매일 살았던 것이죠. И то есть для них были важны материальные ценности. Именно в таком месте они жили. 근데요, 물질 만능주의가 있는 그곳에는 사람에 대한 사랑도 없어집니다. Но если в месте, где материальные ценности стоят на первом месте, там нет любви. 돈을 위해서는 사람을 짓밟고 사람을 죽이는 그 일을 언제든지 행할 수 있는 것입니다. Именно в таком месте ради денег могли растоптать или, например, убить без колебаний людей. 근데 그것은 애굽만의 모습이 아니라 이것을 매일매일 보고 살았던 이스라엘 백성들의 모습이기도 하다는 것입니다. Но это не только так жили и египтяне, но также и израильский народ. Он это каждый день видел, с этим встречался и также жил. 그러니까 종이 되었다 이 말 속에는 바로 이런 의미들이 들어있다는 것입니다. И то есть таким образом стать рабом, то есть имело такое значение. 그들은 온갖 애굽 우상의 종으로 살았다는 것입니다. И они были рабами именно этих всего идолов. 성적 타락의 종으로 살았다는 것입니다. И они были также рабами именно прелюбодейства. 또 특별히 물질의 노예로 종으로 살았다고 하는 것입니다. И также были рабами материальных ценностей. 이것이 바로 하나님 앞에 서 있었던 이스라엘 백성들의 И 모습이었습니다. это и был образ именно египетского народа пред Богом. 그런데 여러분, 여기에 또 하나 더욱 중요한 사실이 하나 있습니다. Но здесь еще есть один важный момент, важный факт. 2절 말씀을 다시 보면 거기서 인도하여 낸 하나님 여호와니라 이렇게 하나님을 말씀하고 있습니다. И во втором стихе написано: «Я Господь Бог твой, который вывел». 바꿔 말하면 이스라엘은 또 누굽니까? То есть, другими словами, кто такой Израиль? 하나님의 인도함을 받은 사람들이라는 것입니다. И это люди, которые получили руководство Божье. 그들이 분명히 애굽에서 그런 종의 모습으로 살았지만 동시에 그들은 하나님의 은혜를 받은 사람들이라는 것입니다. То есть они были рабами, мирскими рабами, но в то же время и они получили вождение Божие. 한편으로 보면 그들은 너무나도 가치 없는 그런 종의 삶을 살았지만 동시에 놀라운
하나님의 은혜를 받은 사람들이라는 것입니다. И то есть, с одной стороны, можно подумать, что у них они вели бесполезную, да, какую-то жизнь, у них не было ценности, но с другой стороны, они получили благодать, удивительную благодать Божью. 하나님이 그들을 인도해 준 것이 왜 놀라운 은혜입니까? Почему Бог их вел? Почему же, да, и мы говорим, что это удивительная благодать? 그것은 하나님에 대해서 생각해 보면 알 수 있습니다. И когда мы будем думать о Боге, тогда мы сможем понять, 여러분, 하나님은 누구십니까? кто такой Бог. 여기에 분명히 하나님은 여호와라고 말씀하고 있습니다. И здесь говорится Бог Иегова. 근데 여러분, 사실은 이것은 정확한 표현이 아니라고 했습니다. Но можно сказать, что это неточное, да, выражение. 하나님의 이름을 우리는 정확히 알 수 없다. 이걸 주기도문을 나누면서 말씀드렸습니다. И когда мы рассматривали молитву Господню Отче наш, мы говорили, что никто не знает точно имя Бога. 하나님을 단지 여호와라고 표현할 뿐이지 우리는 그 의미조차도 정확히 알 수 없는 것입니다. То есть выражается, да, как Иегова. Мы даже не знаем точное значение Бога. 이것이 무슨 의미입니까? О чем это означает? 세상 어떤 것으로도 하나님에 대해서 정확히 표현할 수가 없다는 것입니다. То есть никто и ничто в этом мире не может точно представить и сказать, кто же такой Бог. 피조물의 그것으로는 또 우리 지식으로는 무한하시고 전능하시고 창조주이신 그 하나님을 정확하게 표현해 낼 수가 없다는 것입니다. И творение или наши знания, да, не могут выразить нашего великого, бесконечного Творца Бога. 우리는 단지 하나님이 보여주시는 그만큼만 하나님에 대해서 알 수 있는 것입니다. И мы знаем о Боге настолько, сколько Он нам позволяет. 바로 그 하나님의 인도를 받아서 출애굽을 했으니 그것이 얼마나 놀라운 은혜냐는 것입니다. И именно такой Бог, Он руководил своим народом, Он вывел его из Египта, и Он даровал такую огромную благодать. 특별히 그때 이스라엘 백성들은 아무런 가치가 없는 종이었습니다. И в особенности, да, в тот момент народ был рабами. 근데 그 종이었던 그 이스라엘 백성들을 도저히 표현할 수 없는 그 크신 하나님이 인도해 주셨으니 이것은 놀라운 하나님의 은혜일 수밖에 없다는 것입니다. Но народ, он был рабом, и Бог, Он показал свою удивительную благодать, и Он вел и вывел свой народ. 근데 여러분, 여기서 우리가 다시 한번 한 가지를 생각해 보기를 원합니다. Но я желал бы, чтобы мы еще раз здесь задумались. 하나님께서는 왜 십계명을 주시기 바로 그 직전에 이 말씀을 하고 있는 것일까요? Почему же Бог перед тем, как Он как раз говорит вот именно это, перед тем, как дать 10 заповедей? 왜 하나님께서는 이스라엘이 종이었고 또 하나님의 놀라운 은혜를 받았다는 이 사실을 십계명을 주기 그 직전에 이걸 말씀하고 있는 것일까요? Но почему же Бог перед тем, как дать, говорить, да, о 10 заповедях, Он еще раз подчеркивает, что народ израильский, он был рабом, и они получили благодать, удивительную благодать Божью. 그것은 이제부터는 종이 아니라 하나님의 은혜를 받은 사람답게 살아야 된다는 것. 이걸 가르치기 위해서입니다. И это говорится ради того, чтобы нам показать и сказать, что отныне мы должны мы жить должны как человек, получивший благодать Божью. 그런 삶을 어떻게 살 수 있습니까? Как же мы можем так жить? 바로 십계명을 통해서 가능하다는 것입니다. И именно мы можем так жить благодаря 10 заповедям. 십계명을 통해서 십계명의 말씀을 통해서 우리가 종의 삶이 아니라 하나님의 은혜를 받은 자로서의 삶을 살 수 있다는 것입니다. И благодаря 10 заповедям мы можем жить не как рабы этого мира, но жить как люди, получившие благодать от Бога. 출애굽기 19장 5절부터 6절을 보면 이런 하나님의 마음이 잘 나타나 있습니다. И как раз исход 19 глава, 5-6 стихи, они раскрывают сердце Бога. 6절 말씀에 보면 하나님은 이스라엘 백성이 거룩한 백성이 되어야 된다. 이걸 말씀하고 있습니다. И в 6 стихе Бог говорит, что Израиль должен стать народом святым. 거룩이라는 것이 무엇입니까? А что такое святой? 거룩은 구별의 의미를 가지고 있습니다. И святой, да, означает как отличный или отделенный. 더러운 것으로부터 자신을 구별하는 것. 이게 바로 거룩이라는 거예요. И то есть отделенный, да, или отличный, то есть отделить себя от нечистого. 앞서 말한 것처럼 우상에서 나를 구별하는 것이 거룩인 것입니다. И то есть, как я до этого говорил, чтобы отделить себя от идолов. 성적인 타락에서 나를 깨끗하게 구별하는 것이 거룩이라는 것입니다. И то есть отделить себя, и чтобы я был святым, и отделить себя от именно сексуального падения. 세상의 가치관에서
나를 구별하는 것이 거룩이라는 것입니다. И отделить себя именно от мирских ценностей, другими словами, сделать святым. 근데 어떻게 이 더러운 것에서 나를 구별해서 내가 거룩한 백성으로 살 수 있습니까? И как же тогда я смогу, да, отделить себя от нечистого и жить свято пред Богом? 19장 5절 말씀을 보면 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 이렇게 말씀하고 있습니다. И именно в 5 стихе написано: «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой». 하나님의 말씀을 지킬 때에 우리는 온갖 더러운 것으로부터 내 자신을 구별할 수가 있다는 거예요. И если мы будем соблюдать завет Божий, тогда мы сможем себя отделять от нечистого. 우리가 잘 아는 시편 119편 9절 말씀에서도 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗하게 하리이까 주의 말씀만 지킬 따름이니이다 이렇게 말하고 있습니다. И Псалом 118, 9 стихе написано так: «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». 주의 말씀을 내가 지킬 때에 내가 내 삶을 깨끗하게 구별할 수 있다는 것입니다. И то есть, когда буду хранить Слово Божье, тогда смогу содержать себя в чистоте. 그러니까 하나님의 말씀만이 하나님의 백성으로 하여금 거룩한 삶을 가능하도록 만들어준다는 것입니다. И поэтому Слово Божье, оно дает нам возможность, чтобы мы жили как настоящий святой Божий народ. 그래서 이걸 다른 말로 하면 종이 아니라 자유인으로서 살아갈 수 있게 된다는 것입니다. То есть, другими словами, чтобы мы не были рабами, а были, наоборот, свободными. 그래서 야고보서 1장 25절 말씀에 보면 율법을 가리켜서 자유하게 하는 온전한 율법이다 이렇게 말하고 있습니다. И от Иакова в 1 главе 25 стихе написано: «Закон совершенный, закон свободы». 세상의 종이 아니라 참 자유를 위한 그 삶을 바로 이 율법, 하나님의 말씀이 가능하게 해준다라고 하는 것입니다. И теперь не быть рабом этого мира, а наоборот, благодаря завету Божьему, благодаря 10 заповедям, быть свободным в Господе. 근데 우리는 십계명을 볼 때마다 어떤 생각을 할 수 있습니까? И вот каждый раз, когда мы смотрим на 10 заповедей, что мы можем подумать? 이 십계명은 과거 이스라엘 백성들에게 주신 말씀이 아닙니까? 라고 생각할 수 있습니다. Мы можем подумать так: это ведь 10 заповедей даны ведь израильскому народу в прошлом, давным-давно. 우리는 신약 시대에 살고 있는데 우리가 이 십계명의 이 말씀을 우리에 적용할 수 있습니까? 라고 물을 수 И 있습니다. мы можем спросить: мы живем в эпоху Нового Завета, и применили мы ли 10 заповедей к нам? 여러분, 하나님의 말씀은 영원하고 폐하여지지 않습니다. И на самом деле слова Божии, они не устаревают, они всегда применимы вне времени. 그래서 모든 시대의 사람들에게 이 십계명의 말씀 또한 동시에 적용될 수가 있습니다. И поэтому слова Божии, они применимы ко всему народу вне времени. 특별히 우리 또한 이스라엘 백성들과 똑같은 그런 모습, 또 똑같은 그 환경 가운데서 우리가 살아가고 있지 않습니까? И в особенности и мы живем так же, как израильский народ, и живем в той же обстановке, в которой и жил израильский народ. 우리 또한 우상으로 가득하고 성적으로 타락하고 또 오직 돈이면 모든 것이 다 된다라고 하는 이 세상 가운데서 살아가고 있습니다. И то же самое, мы живем именно в этом миру, полным идолами, также в миру, который развращен. И мы, где материальные ценности, то есть деньги на первом месте. 그러니 이 십계명의 말씀은 단지 이스라엘에게만 해당되는 것이 아니라 오늘 우리에게도 똑같이 적용이 되는 것입니다. И поэтому именно закон Божий, 10 заповедей применимы не только к израильскому народу, но и к нам. 그래서 요한복음 8장 32절부터 42절을 보면 이것에 대해서 예수님이 잘 가르쳐주고 계십니다. И в особенности от Иоанна 8 главе 32 по 34 стихах Иисус, Он говорит так. 예수님은 유대인들에게 이렇게 말씀하십니다. И Иисус иудеям говорит так. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 라고 말씀하십니다. И Он говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». 그러자 유대인들이 뭐라고 대답을 하냐면 우리가 남의 종이 된 적이 없는데 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐라고 대답을 하는 것입니다. И иудеи говорят: «Не были мы рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» 아니 우리가 한 번도 남의 종으로 산 적이 없는데
왜 우리에게 자유에 대해서 말하고 있냐는 거예요. И они говорят, да, мы никогда не были никому рабами. Почему же ты говоришь, что мы сделаемся свободными? 그러자 예수님께서 34절 말씀에서 이렇게 말씀을 И 하십니다. тогда Иисус Христос в 34 стихе говорит так. 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 라고 말씀합니다. Он говорит, всякий, делающий грех, есть раб греха. 그러니까 예수님은 영적인 차원에서의 종을 이야기하고 있는 거예요. И именно Иисус Христос имел это в виду с духовной точки зрения. 지금 우리도 죄의 지배를 받고 죄 가운데 빠져 있으면 우리도 역시 이스라엘처럼 종이라는 것입니다. И мы то же самое, живем под властью греха, и мы являемся именно рабами греха, как израильский народ. 그래서 바울 사도도 로마서 6장 17절에서 본래 너희가 죄의 종이었다 이렇게 말하고 있는 것입니다. И поэтому апостол Павел к римлянам 6:17 говорит так: «И мы, быв прежде рабами греха». 그러니 예수님께서 바로 이 죄의 종에 대해서 말하고 있는 거예요. И поэтому и Иисус и говорит, что мы являемся рабами греха. 그리고 그 죄의 종에서 어떻게 벗어날 수 있습니까? Так, как же мы можем уйти от рабства греха? 예수님은 진리를 통해서 가능하다라고 말씀하고 있는 И 거예요. Бог говорит, что через истину это может быть возможно. 여기에 진리는 먼저는 예수님을 의미합니다. И здесь, конечно, истина означает Иисус. 그래서 요한복음 14장 6절에서 예수님은 내가 곧 진리다라고 말하고 И 있습니다. поэтому от Иоанна в 14 главе, в 6 стихе Иисус говорит: «Я есть истина». 진리이신 예수님을 통해서 죄의 종이 아닌 자유하는 삶을 살 수가 있다는 거예요. И поэтому именно в Господе, который является истиной, мы можем жить свободными, а не быть рабами греха. 또 여기에 진리는 예수님을 의미하면서 동시에 말씀 자체를 의미하고 И 있습니다. то же самое здесь как раз и говорится, да, истина — это Иисус, и также это Слово Божье. 우리가 말씀을 통해서만 오로지 죄의 종이 아니라 의의 종으로 살아갈 수 있다는 거예요. И только по Слову Божьему мы можем быть свободными и не быть именно рабами греха. 그래서 예수님이 유대인들을 향해서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 라고 말씀하고 있는 И 것입니다. поэтому Иисус и говорит иудеям: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». 이것이 바로 우리가 오늘날에도 십계명을 읽고 듣고 깨닫고 그 말씀대로 살아가야 될 이유가 되고 있는 것입니다. И вот почему мы сегодня должны изучать, читать и понимать 10 заповедей. 여러분 혹시 십계라고 하는 영화를 보신 적이 있습니까? Я хотел бы спросить, вы смотрели ли фильм «10 заповедей»? 여러분 한번 찾을 수 있으면 한번 꼭 보시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы смогли, у кого будет возможность, чтобы смогли посмотреть этот фильм. 그 영화에서 보면 모세가 시내산에서 그 십계명의 그 돌판을 가지고 내려오는 그 모습이 나와 있습니다. И как раз в этом фильме показано, как Моисей, держа скрижали завета, спускается с горы. 그리고 그 금송아지를 섬기고 있는 이스라엘 백성들을 향해서 책망을 합니다. И он упрекает израильский народ, который поклоняется золотому тельцу. 그런데 그때에 반역자의 대표가 이런 말을 합니다. И тогда вот и представитель из бунтовщиков, он говорит так. 우리를 자유롭게 내버려 둬라. 이렇게 말합니다. И он говорит: «Да, нас оставь». 그러자 모세가 이렇게 말을 합니다. И тогда Моисей говорит: 법이 없으면 십계명이 없으면 자유도 없다라고 대답을 합니다. и он говорит: «Если нет закона, если нет именно 10 заповедей, то и нет свободы». 여러분 오늘의 메시지와 똑같지 않습니까? И не то же самое сегодня нам говорится. 여러분 말씀이 없으면 십계명이 없으면 우리는 여전히 죄의 종으로 살아갈 수밖에 없다는 И 것입니다. если не будет Слова Божия, и если не будет Слова Завета, то мы по-прежнему будем рабами греха. 진정한 자유는 하나님의 말씀, 진정한 자유는 십계명의 말씀을 통해서 가능하다는 것입니다. И настоящая истина, и настоящая свобода возможно лишь только через Слово Божье, возможно лишь только через Завет Божий, через 10 заповедей. 여러분 베드로전서 2장 9절에서 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데에서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 이렇게 말하고 있습니다. И 1 Петра во второй главе в 9 стихе говорится так: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 우리를
하나님의 소유된 백성이다라고 말씀합니다. И говорится здесь, что мы народ Божий, мы принадлежим Богу. 이것을 위해서 하나님은 우리를 어두운 데서 기이한 그 빛 가운데로 불러냈다 이렇게 И 말씀하고 он 있습니다. говорит, что именно ради этого он призвал нас из тьмы и дал нам свет. 그러니까 거룩한 백성이 되도록 하기 위해서 그 애국과 같은 그 세상으로부터 우리를 불러주셨다는 거예요. И то есть для того, чтобы именно спасти нас, для того, чтобы сделать нас свободными, он нас призвал из Египта, Египет, который символизирует этот мир. 그러면 우리는 어떻게 살아야 됩니까? Тогда как мы должны жить? 11절 말씀을 보면 너희를 고난하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 라고 말씀하고 있습니다. И в 11 стихе написано: «Возлюбленные, прошу вас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». 끊임없이 지금도 죄 가운데로 유혹하고 있는 그 세상에 대해서 너희가 싸우라는 거예요. И постоянно, мир пытается заставить нас снова поверить в него. 그러니 우리는 싸워야 되는 것입니다. И мы должны бороться с этим. 어떻게 싸워야 됩니까? И как мы можем бороться? 바로 말씀을 통해서 싸워야 되는 Мы 것입니다. можем бороться благодаря Слову Божьему. 그러니 그 싸움을 위해서 하나님의 말씀이 필요하고 그 싸움을 위해서 십계명의 말씀이 필요한 것입니다. Именно ради этой борьбы нам нужен закон, 10 заповедей, и ради этой борьбы нам нужно Слово Божье. 왜냐하면 이 10개의 말씀, 이 10개의 이 말씀 하나하나 속에는 하나님의 백성으로서 자유롭게 살아갈 수 있는 그 하나님의 방법이 담겨 있기 때문입니다. Почему? Потому что в каждом из 10 слов говорится о том, что мы можем стать именно в Господе свободными. 그러니 이 십계명의 말씀을 나누는 동안에 여러분 모두가 정말로 이 십계명 가운데 담겨져 있는 하나님의 그 뜻을 온전히 깨닫기를 축복합니다. И я благословляю, когда будем мы рассматривать Завет Божий, 10 заповедей, чтобы мы смогли понять волю Господа. 그래서 또 이 말씀을 통해서 거룩한 하나님의 백성답게 살아갈 수 있도록 다시 한번 주의 이름으로 축복합니다. И я именем Божьим благословляю, чтобы вы смогли жить достойно, как настоящий святой народ Божий. 아멘. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님, 이스라엘 백성에게만이 아니라 우리에게도 이 십계명을 주신 것을 감사합니다. Господь, Ты не только дал 10 заповедей израильскому народу, но также дал нам, благодарим Тебя за это. 하나님, 우리는 세상의 종이었습니다. Господь, мы были рабами этого мира. 그러나 그 놀라우신 하나님의 은혜로 우리가 하나님의 백성이 되었습니다. Но по Твоей удивительной благодати мы стали Твоим Божьим народом. 그러니 하나님 백성답게 살기를 원합니다. Господь, помоги, чтобы мы жили достойно, как настоящие именно Твои люди. 이 하나님의 말씀, 이 십계명을 통해서 늘 세상의 유혹과 싸우는 저희들이 되기를 원합니다. Господь, и мы просим Тебя, чтобы через 10 заповедей и через Слово Твое мы смогли противостоять этому миру. 우리가 거룩한 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, помоги нам, чтобы мы смогли жить, как настоящий святой Твой народ. 예수님 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 찬송가 154장 다바이티 스파이엄 스토 비지샷 치트비오티. Когда мы со Христом в свете слова идем, что за славу Он даст нам найти, повинуясь во всем, все прибудем мы в Нем, кто послушно с Ним хочет идти. Слушайся, верь, нет другого пути обрести вечную жизнь лишь в Иисусе Христе. Если тень не спасен, или туча зайдет, Он с улыбкой заставит пройти. Не пребудем ни страх, ни слеза на очах, нужно лишь послушание идти. Слушайся, верь, нет другого
пути, обрести вечную жизнь лишь в Иисусе Христе. Если бремя несем и страдаем в борьбе, воздаяние не медлит прийти. Боль утраты нам жаль, встретим горе с печаль, благодать мы в них можем найти. Слушайся, верь, нет другого пути, обрести вечную жизнь лишь в Иисусе. Пятый узел. И общение с Христом, к Нему ноги подъем, И в союзе с Ним будем идти, куда скажет пойдем. что прикажет спасен, не страшись, не послушно идти. Слушайся, верь, нет другого пути, обрести вечную жизнь лишь в Иисусе Христе. 같이 한번 기도하겠습니다. Давайте в этот час вместе помолимся. 오늘 말씀처럼 하나님, 내가 거룩한 하나님의 백성으로 살게 해주십시오. 기도합시다. И как сегодня говорилось на проповеди, давайте будем молиться, чтобы я жил как настоящий святой Божий народ. 그렇게 살 수 있도록 성령의 능력을 더해 주십시오. 기도합시다. И будем молиться, чтобы так я смог жить, чтобы Бог, Он послал Святого Духа и помог. 또 이 러시아의 이 코로나 바이러스 이 확진자들이 점점 더 많아지고 있는데 하나님, 우리에게 은혜를 베풀어 주십시오. 기도합시다. И в особенности в России очень много инфицированных коронавирусом. И давайте будем молиться, чтобы Бог благословил нас. 생명을 잃는 자가 많지 않도록 도와주시고 빨리 회복되게 해주십시오. 기도합시다. Давайте будем молиться, чтобы не было много погибших, и чтобы те, кто заразился, смогли поскорее выздороветь. 함께 기도하겠습니다. Давайте будем вместе молиться. 하나님 아버지, 오늘 말씀처럼 저자십니다. 우리가 온갖 우상과 성적인 타락과 세상의 문화 가운데 종으로 살았으니 우리를 하나님 백성을 삼으시고 이 놀라운 일을 제가 받았습니다. 하나님 아버지, 다시 한번 우리를 붙잡아 주셔서 하나님의 거룩한 백성을 사랑하게 하시고 하나님이 그것을 위해서 우리에게 성령의 능력을 더해 주시옵소서. 우리는 늘 실패합니다. 우리의 힘으로는 할 수 없습니다. 하나님께서 도와 주시옵소서. 러시아에 많은 확진자가 늘어가고 있습니다. 하나님, 속히 이것이 잠잠해질 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님이 확진자들 가운데 함께 하셔서 하나님 생명을 잃지 않도록 그들을 지켜주시고 속히 회복될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 모두에게 하나님의 은혜와 승리를 필요합니다. 함께 주옵소서. 하나님, 죄의 종이었던 우리를 예수 그리스도를 통해서 하나님 백성 삼아주시니 감사합니다. Господь Небесный Отец, мы были рабами греха, но благодаря Иисусу Христа, Господь, Ты нас сделал своим народом. 이 은혜를 받았으니 우리가 거룩한 하나님의 백성으로 살게 하여 주시옵소서. Господь, мы получили от Тебя такую удивительную благодать. Помоги, чтобы мы на самом деле жили как Твой народ. 우리 힘으로는 할 수 없습니다. Своими силами не сможем так жить. 성령의 능력으로 도와주시옵소서. Мы просим Тебя, чтобы Святой Дух своей силой помог нам. 하나님, 이 러시아 위에 하나님의 은혜가 필요합니다. Господь, и в особенности Россия нуждается в Твоей благодати. 하나님, 이 코로나 바이러스 이 확진자가 점점 많아지고 있는데 그들에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. Господь, в особенности с каждым днем становится все больше и больше заразившихся коронавирусной инфекцией. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил. 생명을 잃지 않도록 붙들어 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы не было смертей, чтобы Ты поддержал. 이 시간 또 하나님께 헌금을 드렸사오니 하나님, 이 헌금이 하나님의 기쁨이 되도록 В 도와주시옵소서. особенности в этот час мы преподносим Тебе пожертвования. Мы просим Тебя, чтобы, Господь, это пожертвование было радостью для Тебя. 우리 모든 성도들을 주의 손으로 붙잡아 주시옵소서. Господь, и своей рукой Ты поддержи каждого нашего верующего. 예수님 이름으로 Во имя 기도합니다. Иисуса Христа молимся.
아멘. 예, 교회 소식을 알려드리겠습니다. Новости церкви. 예, 이번 주 읽을 성경은 역대하 10장부터 역대하 32장까지입니다. На этой неделе у нас чтение Библии, второй Паралипоменон, 10 глава, с 10 главы по 32. 예, 특별히 또 광고하기 전에는 이렇게 온라인으로 이렇게 예배를 계속하게 됩니다. До особого объявления у нас богослужение будет проходить в онлайн-режиме. 예, 온라인으로 예배하는 것이 쉽지는 않지만 그래도 빠지지 않고 꼭 예배 가운데 동참해 주시기를 주의 이름으로 부탁드립니다. Конечно же, тяжело, да, именно проводить, поклоняться в онлайн-режиме, но я прошу, чтобы вы, несмотря на все трудности, смогли все-таки поклоняться и приносить службу Богу. 그리고 늘 건강할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. И именем Господа я желаю, чтобы у вас всегда было крепкое здоровье. 함께 기도합시다. Давайте помолимся. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и огромная любовь Бога, 성령님의 인도 보호하심이 вождение и защита Святого Духа, 하나님의 거룩한 백성으로 살기를 원하는 모든 성도들 위해 и над нашими святыми, которые хотят жить как святой народ Божий, 또 이 땅 스탈린과 러시아 위에 и над этой землей, над Сахалином и Россией, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. пребудет отныне во веки веков. 아멘. 다음에 만날 때까지 평안하시기를 주의 이름으로 축복합니다. И именем Господа я желаю вам мира и спокойствия.